Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basi gini mbara umakuntigi ungbehe bu almami Seexuna Suma dubereka ta nene belagema dubereka tumaniya bawe salamu alaikum mbara basi gine kuntigi birin rebu u madine lay u birin salamu alaikum lagine kuntigi birin wo salamu alaikum lagine dina lay u birin wo salamu alaikum lagine dingi wo salamu alaikum wa alaikum salam hajaru giyatu kamara jeunesse wo salamu alaikum lagine dingi wonu toro mutagamma wonu toro sadi loko alakandi sawu galimani ya umma moye wana ganna wuma wugadi ga waldi tariya fira ala gata moye wa masara ube wugadi ga yeta sotoira lagine jeunesse sans distinction d'ethnie won tanara wa salamu alaikum lagine jeunesse manyengira ti manyengira guri Haja Maimunatullahi Konte Break News la jeunesse guinéenne won tanara iyo baso seyna xena ñelaxin e bare degi lugaxi saxi xima yi do bore fam lugaxi e xaluge lu mané mafu baxi lugaxi saxi xima yi do bore bela xa xonoma he ma xa xone santi kona akutungu itana xoli kana manema mbala xala gina dibira yeta soto lagine jeunesse na fala ko benana mo bela xasu buru yi wo bela xasu buru yi alhamdulillah rabbil alamin to jeunesse capitaliste na ganna lagine yida to vraiment ñela ko ngura watungu ma journaliste ma wona sigato wona ga jeunesse matu na rena dulima e garanti e nyera masuge bumma fuge bara birande hunyi e sankiri dum ma seti namma ne na wayera futo kama ne na avion ba khiti dia anu wo muna garanyira ba khiri bata wara ba khale ginene mba alla khale gine to ne fi wuma jeunesse alla khayete sote rek bilinguma toute la jeunesse guinéenne sans distinction d'ethnie to wo haka to manembe ngai mbabai misilimi ya dine khafira mfarendi faladi ngaka kiri nyina ntagi agine mai ahamemi ntandere garagu Facebook ma nyefu fe na fafafi nyefu fe na nyigire kuiki ngara soto ena kambara samfari khira meni matuyedo kwa wagunna fe mane kono mo décourager maman mo décourager ma iyo bon se fait guérir mbara na maso mo décourager nga kombi sota fokora fe bidin sota fokora mo décourager maman mo décourager ma la Guinée fait guérir masoi mo décourager ma manya mo décourager ma mba yara bi yara bana limani yana kannambe khanunti yana kannambe jeunesse na kulu na limani yana wobe na khanunti yana na wobe mambira ko fukara namma makomba wotananga intérêt ara wotana mafi khanunti yana furi mu démagogie comme vidéo karabamadi mbaraka den na manke pa wo makorina na jeni biri ma équipe nira iyo ntamu birima fonike gafira fonike ni na ngura ina me nyama na enyo fonike nara kha fonike yete soto nyama ne famane mbanna duwa une jeunesse ala ka yete soto era giruma ala ka yete soto era giruma
dinge na hadito abara karam abara hadito abara meti da ba na faso kwa yi da bankai ku wale muna akuyi wagbo ma na hadito gesege amini ma ga chemise ko yelan na ha dinge ga nyala khinyi siga ma den na ala kidin na kudun wonna ga to ma gouvernement ku yi kito idangi me ga woto climatiser ku wotan na kan fa moye ta su toyi ngwa mo wotan fa ngalune alune ana man tanga ya memuna tulen den na reiki namma futi ku minima namba lu di satoma mbegbe nambe mfa no madundudi nan yati wuda men naga adidi nan gonyo kuma falamane furu yeta suto awa jeunesse ntamma respiration wotanara mon combat digne wotanara mais ramriyo mona combat tenu non di fari mona kanyi munyera malinyi kirima na kui bas gini jeunesse tulumati mfaka ngara kirinye nan kalimatu nga fafa libe president nene na kan doki mashua mara bara lese kuna kene uma kuntigi kumbe be na lay almami se kuna ga findi bas gine kuntigira jeunesse wosiga wosa makori ngiri masoti ntanun nan singebe amun kolongo to redi miriga mon masin kabedi almami se kuna suma miriga mon masin kabedi nyonna mo suma gadi almami se kuna suma bas gine kuntigi kumbe ntanun nara nga baba kunya nara miriga mon masin kabedi mbana kui bas gine dinelay akuntigi ma fierté nira la Guinée dinelay la Guinée kuntigi ma fierté nira mi khiyo birik ma kuntigira muno matindi nara shuana kan doki ki président Idrissa Bangura wombirin luma yinan kambira sindina mi firin nana ma fe falaki almami se kuna suma be na kan safatan Fayayi Bangurara Idrissa Baskot Bangurara mais Fayayi Bangura Karangri c'est une personnalité que je respecte beaucoup mais selon ses occupations Mona Ramato bilinga position na fala Idrissa Barababa Kene Fayayi sera sous le contrôle, il contrôlera tout. C'est notre frère. Donc Basse Guinée jeunesse wontanara la Guinée jeunesse sans distinction d'ethnie wontanara to la Bessani original abara créé tout plateforme femme rabidi kwera à bas troisième mandat, vive nos sages, vive nos kuntigi, vive nos religieux. Donc discussion na wotagi Facebook ma wora discussion kulum kuntigi wa konfina na yira di président na maguru ki en urgence hamu fata degede wonna matinka degede hamu fata nyerede wa matinka mana nyerede hamu fata wayende wa matinka mana wayende dans quelques heures suivi mon femme ministre de la défense de Rodi Basse Guinée mon femme administrateur de Rodi Basse Guinée plateforme na kan fa fait créer des qui di plateforme mon femme na makadi iyo Idrissa bonjina ntongo masindina pour le moment est très grave wonna na kan de maiki wombiringi troisième mandat giri masofine wumabe constitution masarafi wumabe wunyamma muluma be afe nyamma mu fama dangide donc Basse Guinée foniki autorisation na nyiki na rankele ko makutiki kumbema ça fait 4 jours mais selon les préoccupations de Fayayi Bangura
te nungure gbari te nungure gbari anu atante nungure kiringinara kana mara faya lamma ka plateforme ne ra bi ça fait 4 jours mais il est trop chargé kuyeni baga siga walde amanga bumbu affaire sociale là sa tête est chargée donc wora kulung président nene na ram présenter Roberto au nom de la jeunesse de Basse-Guinée. C'est le choix de notre Kuntigi Alimami Sekouna Souma. Et notre combat sera mené avec une fierté. On mènera un combat digne et noble. On n'en fari. Du groupe Malani à laquelle on a parti politique biring Basse-Guinée. Ou birin ka leader ou ka milité ou birin so banena mais mugum besoin leader yo man akui mugum besoin député man akui mugum besoin leader parti leader yo man akui munene mutan die mutan na akui mugum besoin leader yo ka financement ma won tanan toro ma wombura fe na kan na bire wonna wo mabata kenen saburu fari won siga won sameni la gadi won siga won sameni la gadi pour nous besoin comme rioma pour éviter tout ou nous besoin kama on tanan toro ma wombura et na ka gbese kala batake din nara barka na ma fa fi me bardina ka fira donc ngaka kirinye kan nan kuira meni koira Basse-Guinée funiki nan kuira meni khifi na ma manganene na kan doki pour le moment ka won fama élection na badi mais gileri tamara sindina problème yi na problème gbegbe nana gi président wolu ma ina ngambira sindina wonga 3e mandat gi reso sindina donc atanana ki makami gina mai ngai mbabai Basse-Guinée dina lay akuntigi gi ma senyina na nyira to katara biuma wonga lu fekiri wonga wombela kaso womburu yira wonga kiri nyakani wonu wondo ko borira lagine birina wonna tonye ge na kankui wonga itonye ge giriso gitonye ge na kafa awusu wonkolema mbanana na nyira to katara biuma mufama bude mfafe kurisode muga dini nyindi mufama bude Facebook matu donc atanana ki won wali tulumati fanye wora video takum wora takum jeunesse woko bela so bori yira asose maninke fule foresi wombiri ngafale gbe amudangima woka intérêt nana ngiri sofi nta mafi maradi ngota na ma intérêt giri sofi jeni benu nde rafa Facebook kuito e rafa so Facebook kui wonta likhne nanga kumbima mba kumbima nta fala meki na ri nkulu ikulu donc ma combat mu bilim ma xambi mu tagama mu faara Facebook ma cause feeling nan xanu te ñeto ni reñe la commentaire ra mbarde giri mu faara nan tamma la Guinée ba fe to ñege kui ma combat a chapeau nanana donc na menene wala kalam fe kirima umbilen ka umbela ka so umburu yi président Idrissa Bangura wongalo akambira ma bere na kansa saka wo makuntigi fari moria mara gate wo nakulu wo mbardi ya birima mais président satan wo ngai khaningiki gifindi ma leçon na khali Idrissa président Idrissa be aka déconner khali tina abama ne na tina parce que wo makuntigi rabinge c'est quelque chose qui est sacré wo madina le rabinge c'est quelque chose qui est sacré wo madinge rabinge wongai c'est quelque chose qui est sacré magine rabinge c'est quelque chose qui est sacré imuno matugande si do bore ngabinja riminga singe binja imuno matugande se ka ido bore khadine la binja khimi be dine la binja donc wo mbinje matin kam folo mo wunjete nanna mbatul mati fanyi won wali ala khabra ifiuma o video taum haja memunatullahi konte break news gima senyi nan nyira to katara biuma nga fa imase nga kirinyi be bangi ko yuwa nyina la me fo nga tanami ne Facebook ma parce que wiya munu ndi na ami munu ndi mu na ami yikwera plateforme nene afama kredi
ala ka wulan womburu ma ala ka shaytana mako ya wunta gira ala ka shaytana la min lagine dibiri dongora ala ka lagine dibiri mbala ka so aburu yira ala ka lagine munam fanyi fi lagine jene ma lagine jeunesse nta ma respiration wotanada lagine jeunesse ala ko yabu ala ko sutura wo mafure ala ka simane sante ya fima na ge bar sigala ka nondi wo mbara fin alara ya hila ya rabbi ala khariyan na fima ala ge kum makarsa khaira muhammad ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fira won walitulmati ala ka barai fi woma ala ka tinaku yi ba heri mase ngombe simane sante ya ku kharige fulu yi ku ala ka balu soto so na ya lagina di birimbe ya hila ya rabbi wassalam.